بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن طلحة ابن مصرف قال: سألت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. قلت: فلم كتب على المسلمين الوصية؟ أو فلم أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. متفق عليه. أفاد هذا الحديث العظيم أن القرآن الكريم هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، أن يعظموا هذا القرآن، وأن يقدروا له قدره، ويعرفوا له مكانته، ويعنوا بحفظه حسا ومعنى، فيكرم ويصان، وتتبع أوامره وتجتنب نواهيه، ويداوم على تلاوته وتعلمه وتعليمه، وأن يدركوا أن هذا القرآن نعمة عظمى وعطية كبرى وهبة جليلة من الله سبحانه، من الله بها على أمة الإسلام. والله حمد نفسه على إنزال هذا القرآن والمن به على العباد، وتمدح إلى عباده بهذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة، وذكر جل شأنه عظم مقام هذه النعمة ورفعة شأنها في مواضع عديدة من القرآن الكريم. قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن شرف أمة الإسلام ومفخرتها العظمى ومنقبتها الخالدة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي شرف لكم وعز ومفخرة ورفعة ومنة عظيمة ومنقبة خالدة من الله تبارك وتعالى عليكم بها، وعنها تسألون يوم القيامة، أي أن الله جل وعلا سائلكم عن هذا القرآن. كيف أنتم مع هذا القرآن؟ هل عظمتموه حق تعظيمه وقدرتم له قدره وعرفتم له مكانته وتلوتموه كما ينبغي علما وعملا، أم أن حظكم منه هجرا وصدودا وإعراضا وتنكبا؟ نعم، عن هذا القرآن يسأل الله تبارك وتعالى الناس يوم القيامة عن شأنهم مع هذا الكتاب العظيم. فيا ويل من كان حظ القرآن منه الهجر والصدود والإعراض. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ويا ويل من أعرض عن القرآن، عن تلاوته وعن فهمه والعمل به. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. ويا ويل ثم يا ويل
من يكون شأنه مع القرآن استخفافا واستهزاء وسخرية وتهكما. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويا ويح من يلحد في آيات الله ويميل بها عن مقاصدها العظيمة وغاياتها الجليلة وأهدافها النبيلة. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Dari Talha bin Musarrif, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan wasiat? Beliau menjawab, tidak. Aku berkata lagi, falima kutiba 'alal muslimina wasiyah. Kalau demikian, kenapa diharuskan kaum muslimin untuk berwasiat, atau kenapa mereka diperintahkan untuk berwasiat? Beliau menjawab, ausa bi kitabillahi azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan wasiat, yaitu Al-Qur'anul Karim, kitabullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang agung ini menjelaskan bahwasanya Al-Quran adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yaitu agar mereka mengagungkan dan memuliakan serta menempatkan Al-Quran pada tempat yang seharusnya. Mereka diperintahkan untuk memperhatikan Al-Quran dengan menghafalkan ayat-ayatnya, memahami makna-maknanya. Mereka diwasiatkan untuk memuliakan, menjaga, mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga agar mereka terus-menerus membaca, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Juga umat Islam diwasiatkan agar mereka benar-benar mengetahui dan menyadari bahwasanya Al-Quran adalah nikmat yang besar, karunia yang agung dan pemberian yang mulia dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Allah Azza wa Jalla memuji dirinya ketika menurunkan Al-Quran dan menjelaskan bahwasanya Al-Quran adalah nikmat yang sangat besar dan karunia yang agung. Allah menyebutkan hal ini dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya Al-Quran dan tidak menjadikan kebengkokan di dalamnya, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Kitab yang lurus untuk memperingatkan azab yang pedih dari sisinya dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, dan bahwasanya bagi mereka pahala yang baik. Juga firman Allah, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar ia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Juga firman Allah Jalla wa Ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Rabb semesta alam. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa turun oleh Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril, ala qalbika litakuna minal mundirin, yang diwahyukan kepada hatimu agar engkau menjadi pemberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Juga firman Allah Azza wa Jalla, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan memberi kabar gembira bagi orang-orang beriman dan beramal saleh bahwasanya bagi mereka pahala yang besar. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami siapkan bagi mereka azab yang pedih. Juga firman Allah Azza wa Jalla, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin.
dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara, dan tidak akan menambah kepada orang-orang zalim kecuali kerugian. Juga firman Allah Azza wa Jalla, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian dari sisi Allah cahaya dan kitab yang jelas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam, yang dengannya Allah memberi petunjuk siapa yang mengikuti keridhaannya jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, biiznihi, dengan izinnya, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan memberi mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka Al-Quran adalah kemuliaan bagi umat Islam, kebanggaan bagi mereka yang akan tetap ada sampai hari kiamat. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun, dan sungguhnya Al-Quran adalah kemuliaan bagimu dan bagi kaummu, dan kalian semua akan ditanya. Al-Quran adalah kemuliaan dan kebanggaan, nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla kepada kalian. Kalian semua akan ditanya pada hari kiamat. Allah akan bertanya kepada kalian tentang Al-Quran ini. Bagaimana sikap kalian terhadap Al-Quran? Apakah kalian telah benar-benar mengagungkannya? Apakah kalian telah benar-benar memuliakannya? Apakah kalian telah benar-benar menempatkan Al-Quran pada tempat yang seharusnya? Apakah kalian telah benar-benar membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya? Atau sebaliknya, kalian mengabaikan, berpaling, dan tidak memperdulikan Al-Quran? Kalian semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat sikap kalian terhadap Al-Quran. Maka sungguh celaka orang yang mengabaikan, meninggalkan, berpaling dari Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Tuhanku, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan. Sungguh celaka orang yang berpaling dari Al-Quran. Sungguh celaka orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak membacanya, tidak berusaha memahami dan mengamalkannya. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq. Demikianlah kami ceritakan kepadamu berita-berita umat terdahulu. Wa qad atainaka min ladunna dzikra. Dan kami telah datang kepadamu membawa peringatan. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Barang siapa yang berpaling darinya, maka ia akan membawa beban dosa yang berat pada hari kiamat. Khalidina fihi, ia akan kekal di kesengsaraan. Wa sa'alahum yaumal qiyamati himla, dan sungguh buruk beban dosa pada hari kiamat. Sungguh celaka dan sungguh benar-benar celaka orang yang menghinakan, meremehkan, memperolok-olok Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah tentang Allah, ayat-ayatnya, rasul-rasulnya kalian memperolok-olokkan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah mencari uzur, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Sungguh celaka orang yang mengingkari ayat Al-Quran dan berpaling, meninggalkan tujuan diturunkannya Al-Quran. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Afaman yulqa fin nari khairun amma ya'ti aminan yaumal qiyamah. Apakah yang dilemparkan ke neraka lebih baik daripada orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Kerjakanlah apa yang kalian kehendaki, sungguhnya Allah mengetahui dan melihat apa yang kalian kerjakan. Innal ladzina kafaru bi dzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sungguhnya orang-orang yang mengingkari peringatan setelah datang kepada mereka, dan sungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang mulia. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilu min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan dari depan dan di belakangnya. Kitab yang diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. وعندما لا يعي الناس قدر القرآن ومكانته العظمى ومنزلته العلية وأنه مفخرة أمة الإسلام وعزها ورفعتها، يظهر في أوساطهم صنوفا من الاستهانة بالقرآن وعدم التعظيم لمقامه وعدم إنزاله منزلته اللائقة به. وعد هذه الصور يطول بها المقام، لكن علينا أن نعظم كتاب ربنا وأن نعي أنه عزنا وشرفنا، وأن إضاعتنا لهذا القرآن وعدم تعظيمنا له ضياع لنا في الدنيا والآخرة.
نحن قوم أعزنا الله بالقرآن ورفع شأننا بالقرآن وأعلى مقامنا بالقرآن، فمتى ضيعنا القرآن ضعنا. إن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن ليعمل به وليكون منهج حياة للمسلمين يهتدون بهداياته ويستضيئون بإضاءاته ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه ويصدقون أخباره. ومتى كان المسلمون كذلك مع القرآن كانوا في عز ورفعة وسمو وعلو في الدنيا والآخرة. لنحاسب أنفسنا كيف نحن مع هذا الكتاب العظيم، كلام الله الذي لا يقادر قدره ولا تدرك عظمته ومكانته وعلو شأنه. كيف نحن مع هذا القرآن؟ هل عظمناه حق تعظيمه وعرفنا له مكانته؟ هل عرفنا أن فضله على غيره من الكلام كفضل الله تبارك وتعالى على خلقه؟ هل علمنا وتيقنا أنه سبب عزنا وسبيل هدايتنا ورفعتنا في الدنيا والآخرة؟ هل اعتنينا بتنشئة أبنائنا وتربيتهم على تعظيم القرآن والحفاوة به والعناية به تلاوة وفهما وعملا؟ يا أمة القرآن، يجب علينا أن نعظم هذا الكتاب وأن نعرف له مكانته وقدره وأن تعمر قلوبنا بتعظيمه. وهذه وقفة تذكير في بيان بعض الجوانب من تعظيم القرآن. إن من تعظيم القرآن أن نستشعر عظمة من تكلم به جل في علاه، وأن هذا القرآن هو كلام رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. قال الله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. فلنستشعر هذه العظمة للقرآن الكريم باستشعار عظمة وجلال وكمال من تكلم به وأنزله جل وعز. وإن من التعظيم للقرآن أن نعتقد أنه أعظم الكلام وأفضله وأجله على الإطلاق، لا كان ولا يكون في الكلام مثله ولا قريبا منه. والفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بينه وبين خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك ليس كمثل كلامه كلام. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وإن من تعظيم القرآن أن نعمر قلوبنا بمحبة القرآن، فإن محبته من محبة من تكلم به جل شأنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإنما القرآن كلام الله عز وجل. وإن من التعظيم للقرآن أن نعتقد كمال القرآن، وأنه لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأنه سالم من الاضطراب أو التعارض أو التناقض. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Dan ketika manusia tidak memahami keagungan Al-Quran, tidak mengetahui kedudukannya yang tinggi, dan bahwasanya Al-Quran adalah kebanggaan bagi umat Islam, kemuliaan bagi mereka, maka akan nampak di tengah-tengah mereka orang-orang yang meremehkan Al-Quran, orang-orang yang merendahkan Al-Quran, orang-orang yang tidak mengagungkan Al-Quran dan tidak menempatkan Al-Quran pada tempat yang seharusnya. Akan tetapi, wajib bagi kita untuk selalu mengagungkan Al-Quran, memahami bahwa Al-Quran adalah kemuliaan dan
kebanggaan bagi kita. Dan bahwasanya menyanyiakan Al-Quran, tidak mengagungkannya adalah kesia-siaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Kita adalah umat yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Allah tinggikan derajat kita dengan Al-Quran. Maka kapan kita menyanyiakan Al-Quran, maka kita pun akan lenyap. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran ini untuk diamalkan, agar menjadi pedoman hidup bagi kaum muslimin, agar mereka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Mereka mengambil petunjuk-petunjuk Al-Quran dan mereka mengamalkan perintah-perintah Al-Quran. Beriman dengan hal-hal yang tidak mereka pahami, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, membenarkan berita-beritanya. Dan kapan kaum muslimin melakukan hal itu terhadap Al-Quran, mereka akan mulia, mereka akan tinggi di dunia dan di akhirat. Mari kita mengintrospeksi diri kita semua. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran yang agung ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa disifatkan kemuliaan dan ketinggiannya serta keagungannya. Bagaimana interaksi kita terhadap Al-Quran? Apakah kita telah benar-benar mengagungkan Al-Quran dengan pengagungan yang seharusnya? Apakah kita benar-benar mengerti dan mengetahui kemuliaan dan keutamaan Al-Quran? Apakah kita mengetahui dan yakin bahwasanya sebab kemuliaan, sebab kita mendapatkan petunjuk dan bahagia di dunia dan akhirat apabila kita mengamalkan Al-Quran? Apakah kita telah memperhatikan pendidikan anak-anak kita dan mendidik mereka untuk mengagungkan dan memperhatikan Al-Quran dengan selalu membaca, berusaha memahami dan mengamalkannya? Wahai umat Al-Quran, wajib bagi kita semua untuk mengagungkan kitab Al-Quran. Kita wajib untuk mengetahui kedudukannya yang tinggi dan memenuhi hati-hati kita dengan pengagungan terhadap Al-Quran. Dan ada beberapa penjelasan yang perlu kita ketahui bagaimana cara kita mengagungkan Al-Quran. Ketahuilah, sungguhnya termasuk mengagungkan Al-Quran adalah menghadirkan agungnya siapa yang berbicara dengan Al-Quran ini. Sungguhnya Al-Quran ini adalah kalamullah, ucapan Tuhan semesta alam, pencipta seluruh makhluk. Allah Ta'ala berfirman, Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Turunnya Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya adalah dari Rabb Tuhan semesta alam. Juga Allah Ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Nazala bihir ruhul amin. Turun dengannya malaikat Jibril yang disifati dengan ruh yang terpercaya. Maka marilah kita menghadirkan keagungan Al-Quran dengan menghadirkan keagungan Allah Azza wa Jalla yang berbicara dengan Al-Quran dan menurunkannya kepada kita semua. Juga termasuk mengagungkan Al-Quran, yaitu meyakini bahwasanya Al-Quran adalah seagung-agung ucapan, semulia-mulia ucapan. Tidak akan pernah ada dari dulu sampai kapanpun perkataan yang semisalnya atau mirip dengannya. Karena perbedaan antara kalamullah, ucapan Allah Azza wa Jalla, dan ucapan makhluknya seperti perbedaan antara pencipta dan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu apapun yang sepertinya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Juga tidak ada yang semisal dengan firman Allah Azza wa Jalla. Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, Fadlul Quran ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqih. Keutamaan Al-Quran dibanding semua perkataan yang lain seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluknya. Juga termasuk mengagungkan Al-Quran, yaitu memenuhi hati kita dengan kecintaan kepada Al-Quran. Karena mencintai Al-Quran adalah mencintai siapa yang berbicara dengan Al-Quran, yaitu Allah Azza wa Jalla. Berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Man arada an ya'lama annahu yuhibbullah, barang siapa yang ingin mengetahui bahwasanya ia mencintai Allah, faliya'rid nafsahu alal Qur'an, maka hendaklah ia periksa dirinya terhadap Al-Qur'an. Fa in ahabbal Qur'an fa innahu yuhibbullah.
Jika ia mencintai Al-Quran, berarti ia cinta kepada Allah. Fa innamal Quran kalamullahi azza wa jalla. Karena sungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan Allah azza wa jalla. Juga termasuk mengagungkan Al-Quran, yaitu meyakini kesempurnaan Al-Quran. Dan bahwasanya tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam Al-Quran. Al-Quran selamat, bersih dari semua kegoncangan, kontradiksi, dan pertentangan. Allah azza wa jalla berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Juga Allah berfirman, "Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, sungguh mereka akan mendapati di dalamnya pertentangan yang banyak. Juga firman Allah azza wa jalla, "La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi." Tidak ada kebatilan dari depan dan belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, kitab ini diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. وإن من التعظيم للقرآن أن نتلقاه كله بالقبول وألا يرد شيء منه، فإن من رد شيئا من القرآن فإنما يرد على من تكلم به جل في علاه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: القرآن كلام الله، فمن رد شيئا من القرآن فإنما يرد على الله عز وجل. وإن من التعظيم للقرآن أن يحذر أشد الحذر من الاستهزاء بشيء من آياته أو الانتقاص لشيء من مضامينه، فإن هذا كفر بالله جل في علاه. قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن من التعظيم للقرآن أن نعتقد شموله ووفاءه بجميع المطالب، وأنه اشتمل على بيان كل ما يحتاج إليه العباد من مصالحهم الدينية والأخروية. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهو كتاب قد استوفى جميع حاجات العباد ومطالبهم، ففيه أكمل العقائد وأعظم الآداب وأكمل العبادات، قد استوفى جميع الحاجات والمطالب. وإن من التعظيم للقرآن أن ننتصر للقرآن، وأن نكون أنصارا للقرآن ذابين عنه مدافعين عن حماه، كل بحسب ما آتاه الله عز وجل من قدرة وبيان، وأنه نزل من عند الله بالحق والهدى لا شك فيه ولا مرية ولا ريب، كما قال الله تعالى: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وإن من التعظيم للقرآن أن نحذر أشد الحذر من الهجر للقرآن. قال الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد بين العلماء أن الهجر للقرآن يكون بالهجر للتلاوة، ويكون بالهجر للتدبر والتأمل، ويكون بالهجر للعمل بالقرآن. Di antara bentuk mengagungkan Al-Quran, yaitu kita menerima Al-Quran sepenuhnya, tidak ditolak satu ayat pun darinya. Karena barang siapa yang menolak Al-Quran, berarti dia menolak siapa yang berbicara dengan Al-Quran, yaitu Allah Azza wa Jalla. Berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Al-Quran kalamullah, faman radda syai'an minal Quran, fa innama yaruddu ala Allah Azza wa Jalla. Al-Quran adalah firman Allah, maka barang siapa yang menolak sesuatu dari Al-Quran, berarti dia menolak Allah Azza wa Jalla. Juga di antara bentuk mengagungkan Al-Quran, yaitu benar-benar waspada dan berhati-hati dari memperolok-olok satu ayat pun dari Al-Quran, atau menganggap rendah sesuatu dari kandungan-kandungan Al-Quran, karena itu adalah kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi wa kuntum tastahzi'un. Apakah tentang Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan mencari alasan, sungguh kalian telah kufur setelah beriman. Juga di antara bentuk pengagungan Al-Quran, yaitu kita meyakini bahwasanya Al-Quran mencakup semua kebutuhan hidup manusia.
dan bahwasanya Al-Quran telah menjelaskan semua yang dibutuhkan oleh hamba pada kehidupan agama dan akhirat mereka. Allah Ta'ala berfirman, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran yang merupakan penjelasan untuk segala sesuatu. Al-Quran adalah kitab yang mencakup semua kebutuhan hamba. Di dalamnya ada akidah yang paling sempurna, adab yang terbaik, dan ibadah yang sempurna yang telah mencakup semua kebutuhan manusia. Juga di antara bentuk mengagungkan Al-Quran yaitu kita selalu berusaha menolong Al-Quran, menjadi penolong-penolong Al-Quran, pembela-pembela Al-Quran. Tentu semua tergantung kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Dan bahwasanya Al-Quran turun dari sisi Allah membawa kebenaran, petunjuk, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman, tilka ayatul kitab. Itu adalah ayat-ayat Al-Quran, walladzi unzila ilaika min rabbikal haq, dan yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu adalah kebenaran, walakinna aktsarun nasi la yu'minun, akan tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Juga termasuk mengagungkan Al-Quran yaitu benar-benar waspada dan menjauh dari membelakangi Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Tuhanku, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya meninggalkan Al-Quran yaitu dengan tidak membacanya, tidak mentadabburinya, tidak memperhatikan ayat-ayatnya, juga tidak mengamalkan isi Al-Quran. Wa inna min at-ta'zim al-Quran an nujahida anfusana ala tilawati hadzal kitab jahdana haqq at-tilawah. Qala Allah 'azza wa jalla الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومعنى يتلونه حق تلاوته كما بين العلماء أي بالجمع بين القراءة وحسن الفهم للمعاني والعمل بدلالات القرآن وهداياته العظيمة. وإن من التعظيم القرآن الرضا بحكمه والخضوع لما جاء به وعدم معارضته بكلام البشر لا في قليل ولا كثير. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإن من التعظيم للقرآن أن يقصد تاليه وحافظه بذلك وجه الله لا الرياء والسمعة والشهرة، فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل قرأ القرآن ليقال هو قارئ ولا ليتأكل به، كمن يقرأ القرآن في الطرقات وفي الأسواق من أجل ذلك. ففي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وإن من التعظيم القرآن ألا يعرض لعدو يمتهنه أو زنديق ينال منه. ففي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وإن من التعظيم القرآن ألا يقرأه المرء وهو جنب وألا يمس القرآن إلا طاهر، لعموم قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. وإن من التعظيم القرآن ألا يعرض القرآن لشيء من الامتهان، فلا تمد الأرجل إليه ولا يتكأ عليه ولا يتوسد ولا يلقى في الأرض ويطرح ونحو ذلك. فإن من التعظيم القرآن أن يتجنب المرء ذلك كله وأن يحذر من ذلك أشد الحذر. وإن من التعظيم القرآن أن يحرص تاليه على نقاء فمه وطهارته وهو يقرأ كلام الله. روى ابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لتعظيم القرآن والعمل به
وأن يجعلنا أجمعين بمنه وفضله وجوده وكرمه من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di antara bentuk mengagungkan Al-Quran yaitu dengan bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Dan orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan arti yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka benar-benar membacanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu menggabungkan antara membaca, memahami dengan baik, dan mengamalkan petunjuk-petunjuknya. Juga di antara bentuk pengagungan Al-Quran yaitu ridha dengan keputusannya, tunduk terhadap apa yang datang di dalam Al-Quran, tidak menolaknya dengan ucapan manusia sedikit maupun banyak. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Dan tidak pantas bagi orang beriman laki-laki maupun perempuan jika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, mereka punya pilihan yang lain. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jelas. Juga di antara bentuk pengagungan Al-Quran yaitu orang yang membacanya dan menghafalnya benar-benar meniatkan wajah Allah Azza wa Jalla, bukan riya, sum'ah, atau ingin terkenal. Karena yang pertama kali dibakar pada hari kiamat adalah orang yang pertama kali dinyalakan api untuk mereka di neraka pada hari kiamat adalah seorang yang membaca Al-Quran untuk dikatakan dia adalah qari. Juga tidak boleh membaca Al-Quran di jalan-jalan, di pasar-pasar untuk mencari makan. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana falyas'alillah bih." Barang siapa yang membaca Al-Quran, hendaklah ia meminta kepada Allah dengannya. Fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Qur'ana yas'aluna bihin nas. Karena akan datang suatu kaum, mereka membaca Al-Quran untuk meminta harta kepada manusia. Juga di antara bentuk mengagungkan Al-Quran yaitu tidak dibiarkan musuh untuk menghinakannya. Di dalam hadis Sahih Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yanha an yusafara bil Qur'ani ila ardil adu makhafata ayyanalahu al adu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membawa Al-Qur'an ke negeri musuh, jangan sampai mereka merusaknya atau menghinakannya. Juga di antara bentuk pengagungan Al-Qur'an yaitu tidak membacanya ketika seorang dalam kondisi junub. Juga tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam kondisi suci. Berdasarkan keumuman firman Allah Azza wa Jalla, la yamassuhu illal mutahharun, tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menuliskan kepada Amr bin Hazm, la yamassal Qur'ana illa tahir, tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Juga di antara bentuk pengagungan Al-Quran yaitu tidak menghinakan sedikit pun kepada Al-Quran, tidak memanjangkan kaki menghadap Al-Quran, tidak bersandar kepada Al-Quran, dan juga tidak diletakkan di lantai. Karena sungguhnya di antara bentuk pengagungan Al-Quran yaitu tidak melakukan perkara-perkara tadi. Juga di antara bentuk pengagungan Al-Quran yaitu seorang yang membacanya berusaha untuk membersihkan mulutnya, karena ia akan membaca firman Allah Azza wa Jalla. Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna afwahakum turukun lil Qur'an fatayyibuha bis-siwak." Sungguhnya mulut-mulut kalian adalah jalan-jalan Al-Qur'an, maka bersihkanlah ia dengan siwak. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberi taufik untuk mengagungkan Al-Qur'an dan mengamalkannya, dan menjadikan kita semua dengan karunia dan keutamaannya. Semoga kita semua dijadikan ahlul Quran, yaitu keluarga Allah dan orang-orang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.